نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں، او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، انہوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان گزشتہ جمعے شیب ابی طالب او دی اندر مسلمانہ دا محصور ہونا اور پھر 3 سال تو بعد آزاد ہونا، اتھوں تک میں اپنی گزارشات پیش کر چکے ہیں۔ آگے میں اپنی بات دا عنوان دا آغاز کرنا کہ جدوں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال شیب ابی طالب دے وچوں آزاد ہو گئے، اپنے معمولات پھر اسی طرح جاری کر دیتے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں اسی طرح جاری و ساری کر چکے۔ مشرکین مکہ جنہاں نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیتا سی، لیکن دعوت و تبلیغ نو روکن دا سلسلہ اسی طرح جاری سی۔ اجے شیب ابی طالب چوں آزاد ہویا کچھ چند مہینے گزرے نے، 5-6 ماہ دا عرصہ گزرے آئے کہ آپ دے چچا محترم سردار ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ نبوت دا 10واں سال ہے اور رجب دا مہینہ ہے، بہت زیادہ بیمار ہوئے،
एक तो सरदार अबू तालब की उम्र 80 साल तो ज़्यादा हो चुकी सी, और दूसरे नंबर ते शेबे अबी तालब की कैद ने सरदार अबू तालब का लक तोड़ दिता सी। सख्तियां वो सऊबत हालात पिछले जुमे तुसी सुन चुके हो। इस वजह तो सरदार अबू तालब के अंदर वो कुव्वत ना रही, ताकत ना रही, कमज़ोर हो गए, जिस्म टुट गया, बहुत सख्त बीमार हुए। मुशरिकीन मक्का सरदार अबू तालब के रिश्तेदार, बरादरी, कबीले वाले, उन्हें जिस वक्त सरदार अबू तालब की कफीयत वेखी, हालत वेखी, उन्हें अंदाज़ा लगा लिया, समझ गए कि हुण सरदार अबू तालब की जिंदगी का जारी रहना नामुमकिन है। लगता है आखिरी वक्त आ गया है, इस बीमारी तो शिफा याब नहीं हो सकणगे। हुण ते वैसे जदीद आलात ते बड़ा बड़ा कुछ आ गया। पहलों लोग गवेड़ ला लेंदे सन इंसान की कफीयत वेख के, उन्हें अंदाज़ा लगा लिया कि बचना मुश्किल है। फिर आपस अंदर मशवरा किया क्यों ना सरदार अबू तालब दे हुंदियां ही एक मुआहदा कर लईए सरदार साहब नूं गवाह बना के कि अपने साडे और अपने भतीजे दे दरमियान कोई मुआहदा करा जाए, ताकि इहदे जान तो बाद इहदा भतीजा साडे माबूदां नूं कुछ ना कवे ते असीं इहदे माबूद नूं कुछ ना कहिए। किसी को छेड़ो नहीं और अपने मज़हब को छोड़ो नहीं। ये पॉलिसी सी उन्हां दी कि अपने मज़हब नूं छोड़ो नहीं और किसी को छेड़ो नहीं, असीं अपना काम करते रहिए, अपना करते रहन, कोई इहो जिहा मुआहदा लिखवा लईए। ये सारे सरदारां ने कुरैश मिल के आए सरदार अबू तालब कोल। अबू जहल है, उमैया है, अबू सुफियान है, उतबा है, शैबा है, तकरीबन 25 सरदार मिल के पूरा एक टोला वफद जमात सरदार अबू तालब को आ गए। कह लगे सरदार जी तुसी हमायत करते रहे सी, मुखालफत करते रहे, जो हुंदा रहा तुहाडे सामने, लेकिन इस बात का तो तुहानूं पता है ना कि साडी मुखालफत करता है तुहाडा भतीजा, सानू गुमराह कहंदा है, दोज़खी कहंदा है, साडे माबूदां दी तौहीन करता है। साडा इन्हां दे नाल कोई मुआहदा करा दिओ अपनी मौजूदगी दे अंदर, ये अपना काम करता रहे, इबादत जिहदी करनी है करता रहे, असीं अपना करते रहिए। ठीक है अपना मज़हब ना छड्डे पर सानू छेड़े ना, अपना मज़हब छोड़े ना ते सानू छेड़े ना, ये मुआहदा करा दिओ। उन्होंने यह डर सी कि अगर सरदार अबू तालब की वफात तो बाद असी कोई हाथ चुकिया तो लोग सानू ताने देणगे, लोग कहेंगे जब तक चचा उदा सरदार अबू तालब जिंदा रहा डरते रहे ने, हुण जो दुनिया तो चला गया तो इन्हें जुल्म शुरू कर दिता है। लोगों के तानिया तो डरदे उन्हें कहा यह काम हो जाना बेहतर है। सरदार अबू तालब ने गल सुनी, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमायती सन, लेकिन है अपने दीन ते कायम सन, कलमा नहीं सी पढ़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, मामला सामने रखिया कि तुहाडी कौम आई इस वास्ते कि इंज दा मुआहदा कर लईए कि तुसीं अपना मज़हब छोड़ो नहीं तो सानू छेड़ो नहीं। आपने फरमाया चचा अपनी कौम नूं कह कि मेरी एक बात दे उत्ते अमल कर लेना, सिर्फ एक बात दे उत्ते मेरी एक गल मान लैन, अल्लाह पाक इन्हों पूरे अरब का बादशाह बना देगा तो पूरा अजम इन्हों दे मतहत कर देगा। अबू जहल कह लगा इहो जी बादशाही वाली गल, बादशाही मिल जाएगी। एक गल कहना असी इहो जियां 10 मनन नूं तैयार हाँ जो बादशाही मिल जाए। नबी पाक ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कह दियो कि अल्लाह तो बगैर दाता कोई नहीं, गौस कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, डुबियां तारन वाला कोई नहीं, बिगड़ियां सवारन वाला कोई नहीं, नफे नुकसान का मालिक कोई नहीं, जिंदगी मौत का मालिक कोई नहीं,
پوجا پرستش عبادت نظر و نیاز اور سجدے دے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اب باقی سارے دی نفی کر دیو۔ اچھا اونی دیر تک حق دا اعلان نہیں ہوندا جب تک معبودان باطلہ دی نفی نہ ہوئے۔ کوئی کہہ نا کسی نو چھیڑن دا کی کام ہے؟ ہوں جدو جھوٹے نو جھوٹا ہی نہیں کہنا تے سچے دی سچائی کیویں واضح ہوئے گی؟ تسی کلمہ پڑھ رہے ہو، نفی پہلوں ہے، اس بات بعد دے اندر ہے۔ کئی بندے کہہ دیندے نے ماڈرن ذہن دے، حافظ صاحب نفی کرن دی کیڑی لوڑ ہے، اپنا کام مثبت طریقے نہ جاری رکھو۔ تسی کلمہ پڑھ دے ہو، کلمے دے وچ نفی پہلوں ہے، اس بات بعد دے اندر ہے۔ کی پڑھ دے ہو؟ لا الہ، پہلوں کی ہوندہ ہے کہ نہیں کوئی نہیں، لا الہ کوئی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی موت و حیات دا مالک نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، مگر کون؟ نفی تو پہلو ہے۔ نفی تو بغیر، جھوٹے نو جھوٹیاں آکھن تو بغیر سچے دی سچائی کے میں ثابت ہوئے گی۔ بہرحال آپ نے جدو یہ گل کہی بڑے غصے نال اٹھے، انہاں کہا انہیں اپنی گل تو باز نہیں جی آنا، اساں پورا ٹیر لا کے ویکھ لیا آخر تک، انہیں اپنی گل تو باز نہیں جی آنا، اے جڑی گل تے اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، جو کہہ رہا ہے انہیں کہندے رہنا جے، چلو اٹھو اپنے گھروں کری نکلو، ساڈے اینے رل کے ساڈے معاملات چلاندے رہے تے پھر بگڑ جاندے نے۔ کوئی اسی بارش والا رکھے آئے، کوئی صحت والا رکھے آئے، کوئی اولاد والا رکھے آئے، کوئی کسے شہر چ رکھے آئے، کوئی کسے شہر چ رکھے آئے، تے آندا سارے کام کاج اور سارے نفع نقصان اور سارے معمولات چلاؤن والا اکو کلا ہی ہے۔ یہو جیاں گلاں کر دے اٹھ کے سارے چلے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اشارتاً انہاں دے اس منظر دی ترجمانی بیان کیتی ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولاتا حین مناس بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ اللہ پاک نے فرمایا اے سارے گلاں کر دے اٹھ کے تر پے، کہن لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے بڑی عجیب گل ہے کہ ساری کائنات دا نظام کلا ہی چلائے گا۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا فاصبروا علی آلہتکم۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے چودھری سردار اتوں اٹھ پے نالے ترے جاندے نے، نالے کہندے نے اپنے معبوداں تے صبر کرو، اپنے رباں دا دفاع کرو۔ یہ گلاں کردے اٹھ کے چلے گئے تے سردار ابو طالب دی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ حضرت سردار ابو طالب اتنے بیمار ہو گئے
गए कि वक्त आखिर आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो खबर मिली कि मेरा हमदर्द चचा, प्यारा चचा, मुशफिक चचा वक्त आखिर आ गया है ते दुनिया तो जा रहे आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। नबी पाक ने वेखिया सरदार अबू तालिब दे कोल अबू जाल बैठा है ते नाल उमैया बैठा है। नबी पाक ने वेखिया, आपने फरमाया चचा एक बार कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया तो जांदियां जांदियां एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले चाचा, मैं कयामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत विच तेरी गवाही दे देंगा। किथे लिखिया सहीहुल बुखारी। चचा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मेरे सामने इकरार कर ले, मैं कयामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत विच तेरे ईमान दा गवाह बन जाऊंगा। एक रिवायत दे अल्फाज, जे तू कलमा पढ़ लवें मैं कयामत वाले दिन अल्लाह दे अरश दे पाए नाल खलो के झगड़ा करके भी तेनू बख्शवा लांगा। चाचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह ते लागों अबू जाल बोलदा है, कहंदा वेखी चौधरी वेखी सरदार, जांदियां जांदियां किते भतीजे दे पिछे ना लग जाई, जांदियां जांदियां प्यो दादे दा मजहब ना छड़ दई। हाय मेरे अल्लाह, ए हक कबूल करन दे रस्ते दे अंदर सब तो वड्डी रुकावट असबियत है। अपनी बरादरी वेख, प्यो दादे नू वेख, चाचियां तायां नू वेख, वेखी किते खानदान ना छड़ दवीं। हुण भी कई लोग कहते ने हाफिज साहब जो कोई तुसी बयान करते हो गल समझ विच आउंदी है, जो कोई तुसी कहंदे हो अकल तस्लीम करदी है, पर हुण बरादरी किवें छड्डीए। आ थोड़े दिनों की गल है, शेखूपुरे दे अंदर इस तरह बंदे नाल मेरी गल हुई, बजुर्ग सन। मैं कहा चाचा जी सारे आंदा मेरे सानू पता है। उन्हें कहा मौल आंदा मौल साहब हुण किहड़ा दौर जे जहालत दा, सानू पता है हर चीज़ का इलम है। मैं सारा दिन इंटरनेट चलाउना, फेसबुक चलाउना, हदीसां हर चीज़ मेरे सामने आउंदी है। हुण किहड़ी जहालत है, सानू सारा पता है। क्या जो कुछ बनाया मौलवियां ने खान पीन के बहाने ने अपनी पेट की पूजा है, कोई दीन सलाम नहीं, सानू पता है। कहना हुण वेखो मैं तुहानू सीधी गल दसना, मेरा बाप फौत हो गया सी, मैनू मौल साहब ने कहा 40 दिन रोटी कल अपने अब्बे दी। किन्ने दिन घलदे ने, वैसे घलदे ना 40 दिन रोटी। अब मैनू कहना कह लगा 40 दिन रोटी कल, 40 दिन रोटी घली, 40 दिनों बाद बस आंदा हुण मैनू समझ नहीं आती मेरे अब्बे ने किहड़ी फैक्ट्री ला लई है। कहना असीं जाहिल आ, सानू सारा पता है, तो मैं फिर करदे क्यों जे। आंदा हुण बरादरी विच रहिंदे आ, की करिए, बरादरी ताने देगी, आखणगे लै अल्लाह ने सारा कुछ दिता, रब की खैर है, हुण पैसे बचाउण वास्ते भाभी होए फिरदे ने। बस आ गल है, होर सानू सारा ही पता है। सब तो बड़ी रुकावट हुंदी है असबियत, हक कबूल करन दे रस्ते दे अंदर बरादरी दा बुत पूजिया जाता है, सारा कुछ इलम होने के बावजूद। सरदार अबू तालिब नबी पाक दे नाल रह के हमायत करके तामन करके साया बन के फिर भी मारूम रह गए। कलमा पढ़न तो क्यों बरादरी दी असबियत कह लगे वेखी जांदियां जांदियां दाग ना लवा जाई कि प्यो दादे दा दीन छड़ के ते भतीजे पिछे लग गया है। सरदार अबू तालिब दी असबियत गालिब आ गई, खानदानी बुत उजागर हो गया। कह लगे आला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ए अल्फाज कहे ते सरदार दुनिया छड़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोन लग पे कि मेरा चचा सी, प्यार करने वाला, मुहब्बत करने वाला, बाप तो बाद बाप दा प्यार दिता मेरे चाचे ने, मां तो बाद मां वालियां मुहब्बत कीतियां, दादे तो बाद दादे वाली शफकत
میں اس گھرانے دے وچوں بڑی محبت حاصل کیتی ہے۔ میرا چاچا کلمہ پڑھن تو بغیر دنیا تو چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی بہ من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جنوں تسی چاہو اپنی مرضی دے نال ہدایت نہیں دے سکتے، جنوں تسی چاہو اپنی مرضی دے نال کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ تہاڈا کام ہے واز کرنا، تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا، تے میرا کام ہے ہدایتاں دینا۔ ان علیک الا البلاغ، سونیا تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا، تہاڈا کام ہے سمجھانا، میرا کام ہے ہدایت دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چاچے واسطے بخشش دی دعا کردا رہاں گا، اللہ میرے چاچے نو معاف کر دوے۔ اللہ پاک جب تک مینوں رب منع نہیں کرے گا میں دعا کردا رہاں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان للنبی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کسے نبی واسطے جائز نہیں، نہ کسے مومن واسطے گل جائز ہے۔ جڑا بندہ شرک دی حالت فوت ہو جائے او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا، جڑا شرک دی حالت فوت ہو جائے نہ کسے مومن واسطے نہ نبی واسطے جائز ہی نہیں کہ او دے واسطے بخشش دی دعا کرے۔ مشرک واسطے دعا کرنا حرام ہے، اللہ نے منع کیتا ہے۔ مشرک دا نماز جنازہ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنی، جنازہ نہیں پڑھنا۔ تے ایمانداری نال دسو جڑا بے نمازی ہے مشرک ہے کہ نہیں؟ بے نمازی مشرک ہے کہ نہیں؟ مشرک ہے کہ نہیں؟ ڈر دے کیوں جے؟ مشرک ہے کہ نہیں؟ اونج کوئی گل نہیں، میں تہاڈے واسطے دعا کرنا اللہ سارے نمازی بنا دے، کیونکہ بندہ پھر بے نمازی ہوئے تو پھر ڈر تے لگتا ہے نا، کہنے لگے میں دعا کرنا، تسی محبت نال پیار نال اللہ دے گھر وچ آئے ہو، اللہ سارے میرے سمیت سانو سارے پکے نمازی بنا دے۔ کیونکہ مینوں بھی وچ رکھو نا، کو میں کہنا کوئی رب دا ولی ہاں، میں خور تہاڈے نالوں بہتا گناہگار ہاں، اللہ میرے سمیت سانو سارے پکے نمازی بنا دے۔ بولو جڑا بے نمازی ہے مشرک ہے کہ نہیں؟ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو نماز قائم کرو، نماز چھڈ کے مشرک نہ بنو، نماز چھڈ کے۔ معلوم ہویا جیڑا بے نمازی ہے کون ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرک واسطے بخشش دی دعا کرنی، مشرک دا جنازہ پڑھنا، کیونکہ جنازہ دعا ہی ہے نا بخشش دی، اللہم اغفر لحینا واہ، یہ دعا ہی ہے نا۔ مشرک دا جنازہ نہیں پڑھنا، جدا پتہ لگ جے پکا بے نمازی ہے، کدی نماز نہیں پڑھی، او دا نماز جنازہ پڑھنا
برادری دے بت نہ پوجو، یاریاں دوستیاں نہ پالو، عقیدے تے غور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا پیار کرنے والا رب نے روک دیتا ہے کہ سونیا ہن دعا کرنی مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے۔ نبی کریم نے کنا سی زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اسے پاسے دی جت ہمیش ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ اللہ پاک دینا جے چاہت ہووے نبی بھی بگڑی نہیں سوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا، نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا، دجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا، 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا، کیویں کچے عقیدے دی نی اتے کیویں گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو کر مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا سونیا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ پاک نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ سونے آئے تھے اللہ دیاں مرضیاں چل دیاں نے، سننا تے آن نال نبی پاک دا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو پوچھ دینے پیاریا تواڈے چاچے ابو طالب نے تواڈی اینی حمایت کیتی، حمایت میرا خیال بیان کرن دی لوڑ نہیں، کئی جمعہ تو سنتے آ رہے ہو کہ سردار ابو طالب او قلعہ سی جدے اندر اسلام اور مسلمانہ نے پناہ حاصل کیتی سی۔ سونے تہاڈا چچا ابو طالب انی محبت کردا سی تسی قیامت والے دن دے کام آ سکو گے۔ نبی پاک نے فرمایا میں چاچے دی صرف اینی کو سفارش کر سکنا، اللہ پاک میرے نال محبت پیار کرن دی وجہ تو میرے چاچے نو جہنم دی گہرائی دی اندر نہیں سٹے گا بلکہ جہنم دی اتلی سطح تے سطحی جگہ تے رکھے گا، میرا چاچا جہنم دے اندر ڈوبے گا نہیں بلکہ جہنم دے اندر اینا کو جائے گا کہ جہنم دی اگ میرے چاچے دے پیراں دے گٹیاں تک پہنچے گی، بالکل سطحی جگہ تے پیراں دے گٹیاں تک اگ پہنچ دی ہوئے گی، او دے نال چاچے دا دماغ انج ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، فرمایا سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا جے کلمہ پڑھ لیندے پھر کیا کہنے سی، کیونکہ نجات دی بنیاد ایمان ہے، عقیدہ ہے، اعمال نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں آو جی ویکھو فلانا کنے کم پیا کرتا ہے، کنی خدمت خلق، کنا رفائے عامہ، کنا ماڑیاں نہ تعاون۔ اعمال اے نجات دی بنیاد نہیں، نجات دی بنیاد عقیدہ ہے۔ اعمال دی گل کردے ہو، سردار ابو طالب تو ود کے نبی پاک نال محبت کدی ہو سکتی ہے؟
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜਨੀ, ਜੇ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਜਿन्हें तकरीबन 50 हज कीते ने, बख्शिश हो जाएगी? निजात की बुनियाद आमाल नहीं अकीदा है। हाँ जी कोई गल नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद का सारा खर्चा वही चलाता है, जलसे के सारे पैसे वही भरता है, जिन्नी लोड़ पैंदी जाके ले आई दे ने। सुन लो, आमाल बुनियाद नहीं। मस्जिद बनाता है तो मस्जिद का इंतजाम चलाता है, ये तो आम मस्जिद है। और अबू जाल ने अल्लाह का घर बैतुल्ला बनाया है। मक्के दे मुशरिक बैतुल्ला का इंतजाम निजाम चला रहे सन। निजात हो जाएगी? निजात की बुनियाद आमाल नहीं अकीदा है। अपने अकीदे दुरुस्त करो, अपने मनहज की सलाह करो, फिर नाल आमाल करो। अल्लाह दी कसम अकीदा दुरुस्त होएगा, नाल आमाल होणगे, अल्लाह डायरेक्ट जन्नत दा दाखला अता कर देगा। ਇਹਦਾ मतलब कोई ये भी ना समझे भी पक्के तौहीद परस्त बन जाओ, मुवाहिद बन जाओ तो जो खुशक हो जाओ, लोगों के गल पवो, अखा मत्थे ते रखो, तकब्बर गुरूर ते आकड़ नहीं। अकीदा ठीक रखो, मुवाहिद बन जाओ तो जालिम बन जाओ नहीं। दोवें चीज़ां जरूरी ने, लेकिन बुनियाद अकीदा है। जिदा अकीदा दुरुस्त होएगा, अमाल चंगे नहीं होंगे, अखलाक चंगा नहीं होएगा, अल्लाह की कसम जहन्नम से जाएगा। अपने गुनाहां की सजा भुगत के, जल के, सड़ के, फिर अकीदे की बुनियाद ते अल्लाह जन्नत अता करेगा। जिहड़े बंदे दा अकीदा ठीक है, अमाल चंगे नहीं, जालिम है, बद अमाल है, सिर्फ अकीदा ही ठीक है, और कोई गलबात नहीं, जन्नत में तो जाएगा अकीदे की बुनियाद ते, पर बराह रास्त नहीं, डायरेक्ट जन्नत से नहीं जाएगा, बल्कि इनडायरेक्ट जाएगा, बरास्ता जहन्नम जाएगा। इस वास्ते अपना अकीदा भी ठीक करो, फिर नाल अमाल भी ठीक करो, फिर अल्लाह पाक डायरेक्ट बराह रास्त बगैर ब्रेक तो, बगैर टूल प्लाजे तो डायरेक्ट जन्नत अता करेगा। अल्लाह सानू इसे तरह बराह रास्त ही जन्नत अता कर दे। अल्लाह साडा अकीदा भी दुरुस्त कर दे, अल्लाह साडे आमाल भी दुरुस्त कर दे। सरदार अबू तालिब दे जान तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन ते परेशान ते दुखी, बड़ा वड्डा सहारा सी, हजे ये जख्म मिटिया नहीं। तकरीबन 2 महीने गुजरे, रजब दे अंदर सरदार अबू तालिब दी वफात, शाबान गुजरिया ते रमजान दा महीना आ गया। नबी पाक नूं एक और धचका लगा, आप दी जिंदगी दे अंदर एक और गम। केड़ा गम? रमजान दा महीना है, नबुव्वत दा 10वां साल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दा वक्त आखिर आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए, 1 साल दे अंदर हुण दूसरा सदमा, बड़े परेशान होए। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करदे सी? खदीजा ओ औरत है, लोकी मेरा कुफर करते सी, खदीजा मेरे कलमे पढ़ती सी, लोकी मेरी तकजीब करते सी, खदीजा मेरी तस्दीक करती सी, लोकी मैनू महरूम करते सी, खदीजा अपना माल मैनू दे के माल विच शरीक करती सी, लोकी मैनू जख्मी करते सी, खदीजा मेरे जख्मां दे उत्ते पट्टियां करती सी। आप आखिर तक मुड़ के खदीजा नू भुले नहीं,
آپ فرمایا کرتے سن خدیجہ بڑی عظیم عورت سی. خدیجہ عورت ہے جدے وچوں اللہ نے مینوں اولاد دی نعمت عطا کیتی ہے. آپ خدیجہ نو کسے موقع تے بھولدے نہیں سی. جدوں مکہ فتح ہویا ادوں آپ روندے پے نے, آنسو بہا رہے نے. کسے پوچھیا سونیا اج تے خوشی دا موقع اللہ نے فتح عطا کر دتی ہے. نبی پاک نے فرمایا اس فتح دی دیوار دی بنیاد دے اندر جنہاں دا خون شامل ہے اج مینوں وہ لوگ یاد آ رہے نے. اور سیدہ خدیجہ پہلے میں شاید میں اشارہ کیتا سی, حضرت جبریل آئے, بخاری دی حدیث کہنے لگے پیاریا خدیجہ آ رہی ہے, برتن دے اندر کھانا سالن تواڈے واسطے لے کے آ رہی ہے. جو تواڈے کول آوے اونوں کہنا حضرت خدیجہ نو اللہ دی طرفوں سلام پیش کرنا جے, نالے کہنا جے خدیجہ اللہ نے تیرے واسطے جنت دے اندر محل تیار کر دیتا ہے. سیدہ خدیجہ دی وفات ہو گئی, 21 سال دے اندر 2 زخم. آپ نے اس سال نو عام الحزن غم والا سال قرار دے دیتا. آپ نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تے پریشان 2 سہارے چلے گئے تے مشرکین نے ظلم دے اندر تشدد دے اندر سختی شروع کر دیتی. ظلم ود گیا اسوں تک ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک دے اندر نعوذ باللہ مٹی پھینک دینے, آپ دے سر دے اندر مٹی ڈال دیتی. آپ کہہ رہے آپ دی ایک بیٹی آپ دا سر پاک دھو رہی ہے, مٹی صاف کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے نے, بیٹی بھی رو رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو, بیٹا پریشان نہ ہو, اللہ تیرے باپ دی مدد ضرور کرے گا. سننا تے آنال نبی پاک نے فرمایا سردار ابو طالب دے انتقال تک مشرکین نے مینوں ایسا دکھ کوئی نہیں پہنچایا, ایسا دکھ کوئی نہیں پہنچایا جیسے دکھ انہوں نے انتقال تو بعد پہنچائے. ہائے میرے اللہ, پھر جدو بندہ دکھی ہوئے تے چھوٹے چھوٹے صدمے بھی پہاڑ لگ دینے. نبی پاک دکھی غمگین نے اتوں مشرکین ستاؤندے پے نے. آپ انہاں دے پریشانیاں تو دکھاں تو مصیبتاں تو تنگ آ کے آپ نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ مکے والے تے گل من دے نہیں, چلو میں مکہ چھڑ کے کسے اور شہر جا کے تبلیغ کر دیاں. تے عرب دا ایک مشہور و معروف شہر سی طائف. کیڑا شہر؟ طائف. بڑا مشہور و معروف شہر سی. یہ دی آب و ہوا بڑی ٹھیک سی, بلکہ مکے دے کئی سرداراں نے طائف دے اندر اپنے گھر بنائے سن کہ جدوں مکے دے اندر گرمی دی شدت ہوندی ادوں 2-4 مہینے گزارن کتے چلے جاندے؟ مری. ہاں انج ہی کہہ لو نا, کوئی یہو جہا علاقہ سی, ٹھنڈا علاقہ سی, آب و ہوا بڑی زبردست سی. اتھے باغات سن اور طائف دے رہن والے لوگ کھیتی باڑی کرتے سن. مشرکین مکہ کئی سرداراں نے اتھے باغات بنائے سن, گھر بنائے سن, صرف آب و ہوا ٹھیک ہون دی وجہ تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال اپنے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو لیا. آپ نے فرمایا زید آجا چلیے, مکے والے نہیں من دے تے طائف والے انو اللہ دا پیغام پہنچائیے. امام کائنات طائف دے اندر تبلیغ کرنے واسطے نکل پے. کیویں نکلے؟ پیدل. کیویں نکلے؟ پیدل. مکے تو طائف تقریباً 60 میل ہے. اتنا لمبا سفر تے پیدل ہے. کوئی گاڑیاں نہیں, کوئی کاراں نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی استقبال نہیں, کسے وعدہ نہیں لیا طائف وچ کہ سونیا ساڈے کول آئیو بیان سنان
ਤੇ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਮਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ਹੀਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਇਫ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੈਦਲ ਚਲਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਸਕੀਫ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ 3 ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦ ਯਾਲੀਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦ ਯਾਲੀਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਲਬਨ, ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। 3 ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮਾਨੋ, ਅੱਲਾਹ ਅਕੇਲੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਗੈਰੁल्लाह ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਟੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤ ਨਾਮੀ ਬੁੱਤ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਬਦ ਯਾਲੀਲ, ਇੱਕ ਯਗੂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ, ਇਹੋ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਤੁल्लाह ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਫਾੜ ਕੇ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਇਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਏ? ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਓ ਕਲਮੋ ਕਾ ਅਬਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤਾਇਫ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਦਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਖਰੁਜ ਮਿਨ ਬਲਦਿਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਕੋਈ ਉਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਕਦਸ, ਵਜੂਦ ਅਤਹਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਨਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦਾ
دفاع کر رہے ہیں، لیکن مارن والے زیادہ نے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے، سر دے اندر زخم آئے، خون نکلن لگ پیا، حضرت زید بھی زخمی نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخماں نال چور نے۔ طائف دے گنڈے قطاراں بنا کے نالے تان زنی کردے نے، نالے سنگ باری کردے نے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں ظلم کیتا، آپ چل دے جا رہے نے۔ ہائے میرے اللہ، کیوں گئے مکے دے اندر؟ کیوں انہاں ظلم کیتا؟ کیوں انہاں پتھر مارے؟ کیوں انہاں زخمی کیتا؟ نبی پاک دے پاک جسم دا پاک خون کیوں زمین تے گریا؟ اللہ دی توحید واسطے، عقیدے واسطے، منہج واسطے، توحید واسطے۔ اسی کیوں نہ توحید بیان کریے؟ اس پاک عقیدے واسطے صرف ساڈے علامہ شہید اور یزدانی شہید دا خون نہیں، بلکہ ساری کائنات دی اعلی ہستی، پاک بازاں دے امام، معصوماں دے امام، سارے جہاناں دے سردار، ساڈے پیر و مرشد امام کائنات نے اللہ دی توحید واسطے اپنا خون بہایا ہے۔ در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یاروں، پھر در در پہ سر وہ جھکاتا نہیں ہے۔ در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یاروں، پھر در در پہ سر وہ جھکاتا نہیں ہے۔ فرمان نبی کا عبادت خدا کی ہے، فرمان نبی کا عبادت خدا کی، پھر شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں۔ کیوں پتھر وج رہے نے؟ توحید دی وجہ تھا۔ آپ طائف چوں نکلے، 3 میل دے فاصلے تے ایک باغ نظر آیا، آپ نے باغ دے اندر پناہ لئی۔ باغ بھی مکے دے اندر بہت بڑا سردار ہے اور آپ دا مخالف ہے، ربیہ او دا باغ ہے۔ آپ باغ دے اندر داخل ہوئے، جدو باغ دے اندر چلے گئے، زخمانہ چور نے انگوراں دی ایک بیل ہے او دے نیچے ٹیک لگا کے نڈال ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر یہ ساری جو بھیڑ سی، یہ منڈیاں دی مشٹنڈیاں دی سارے پیچھے چلے گئے۔ اس باغ دے اندر ربیہ دے 2 بیٹے بیٹھے نے، اتبا اور شیبہ۔ انہاں ویکھیا، ہیں تے مخالف سن، دشمن سن، جو زخمانہ چور ویکھیا تے ہیں تے اپنے خاندان والے سن۔ وہ پھر قرابت بیدار ہوئی، آندے خون ویکھ کے تے خون کھچ مار جاندا ہے۔ آپ زخمی سن، خون بہ رہا سی تے ہے تے نبی پاک دا خون ہی سن نا، پاویں مخالف سن۔ خون نے کھچ ماری تے قرابت داری جاگی۔ انہاں دا غلام عیسائی انہوں کہنے لگے، جا او جڑا بندہ زخمی بیٹھا ہے نا، انگوراں دا گچھا لے جا تے جا کے انہوں انگور پیش کر۔ پردیسی مسافر ہے، انہیں انگوراں دا گچھا لے کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمے دا ٹھنڈا پانی پلایا، انگوراں دا گچھا پیش کیتا۔ اس غلام دا نام ہے عداس، اے عیسائی ہے۔ جدو انگوراں دا گچھا پیش کیتا، نبی پاک نے انگور پکڑیا، آپ نے فرمایا بسم اللہ، آپ کھان لگے۔ او نصرانی غلام عداس کہنے لگا، ایتھے تے اس کلمے دا رواج نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے تے کتوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں عیسائی ہاں تے میں نینوا تو آیا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا نینوا علاقہ جڑا حضرت یونس علیہ السلام دا علاقہ ہے،
کہنے لگا تسی یونس نو کیویں جانتے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا ذاکا اخی کان نبیا و انا نبیا، فرمایا یونس میرا بھرا ہے، وہ بھی اللہ دا نبی سی تے میں بھی اللہ دا نبی ہاں۔ فرمایا یونس میرا بھرا ہے، میں بھی نبی ہاں تے وہ بھی نبی سی۔ بڑا متاثر ہویا کہ ساڈے نبی دا بھرا ہے، عقیدت دے اندر آ کے متھا چومیا، ہاتھ چومے، پیر چومے۔ اتبا تے شیبہ ویکھ رہے نے، انہوں نے کہا لگدا دا جادو یہ تے بھی ہو گیا ہے، تسی غلام نو بھیجیا جے، لو لگدا غلام بھی ہتھوں نکل گیا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدت دے اندر بوسے لے، پیچھا مڑ گیا۔ اتبا شیبہ کہنے لگے کی ہویا سی؟ کہنے لگا انہیں ایسی گل دسی ہے مینوں، اللہ دی قسم ایسی بات اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے ایک دعا کی تھی، اللہم انی الیک اشکو، اللہم انی الیک اشکو وقلت ضعفی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ میں تیرے اگے شکوا کرنا اپنی کمزوری دا، بے بسی دا، انہاں دی نا قدری دا، یا ارحم الراحمین، یا رب المستضعفین، اے کمزوراں دے رب، ماڑیاں دے رب، بے بساں دے رب، پریشاناں دے رب، اے میرے رب۔ اللہ پاک دے اگے دعاواں کیتیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوتھوں اٹھے، آگے نکلے، چلدیاں چلدیاں زخمی نے، غمگین نے، پریشان نے، کرنے منازل تک پہنچے۔ کرنے منازل مقام تے آئے، آسمان دے اتوں بدل دا سایہ ہو گیا۔ نبی پاک نے ویکھیا بدلاں دے وچوں جبریل آیا، سلام کیتی، کہنے لگا سونیا باس اللہ الیکا ملک الجبال لتأمرہو، سونیا اللہ پاک نے تواڈے واسطے ملک الجبال بھیجے آئے، پہاڑاں دا فرشتہ بھیجے آئے، جو دل کردا جے حکم دیو تعمیر ہوئے گی۔ پہاڑاں دا فرشتہ آگے بڑھیا، سلام کردا ہے، کہنے لگا سونیا طائف والیاں نے تانوں ستایا ہے، تواڈے تے ظلم کیتا ہے، مینوں اجازت دیو طائف دی بستی دو پہاڑاں دے درمیان دے اندر ہے، جے تواڈی اجازت ہووے میں دوواں پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو پیس کے آٹا بنا دیاں۔ انتقام لین دا اس تو ود کے موقع اور کیڑا آئے گا؟ زید بن حارثہ بھی کہندے نے محبوب جی کر دیو بد دعا انہاں واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم اہد قومی، ہائے میرے اللہ، پیر ہوئے تے ایہو جہا ہوئے، مرشد ہوئے تے ایہو جہا ہوئے، ایویں نہیں اسی سارے جہان نالوں ٹوٹ کے کلے مصطفیٰ نال جڑے، ایویں نہیں اسی سارے جہان نال وگاڑی تے کلے مصطفیٰ نال سواری۔ لوگ بندے پوچھ رہے نا تالا مرشد کون ہے؟ انہوں مجھے تہاڈا کون ہے؟ میرا فلانا ہے۔ جی تہاڈا کون ہے؟ اسی آنے ساڈا نبی پاک ہے، وہ تے ساریاں دا ہی ہے۔ پھر صبر نہیں آیا وہ تے؟ اساں نبی پاک نو مرشد منیا ہے، پیر منیا ہے، راہبر منیا ہے، رہنما منیا ہے، اوہ جہا سانو ہور لبا کوئی نہیں، اساں کسے ہور نو مرشد منیا کوئی نہیں، تا انو مرشد منیا ہے۔ کنو مرشد منیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے
میرے مقام و مرتبے نو نہیں سمجھتے، تباہ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا۔ آپ نے ملک الجبال نو آکھیا بل ارجو این یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں پوری امید ہے اے نہیں من دے تے نہ منن، اللہ انہاں دی اولاد دے وچوں ایسی قوم پیدا کر دے گا من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جڑے کلے اللہ دی پوجا کرنگے، اللہ نال شرک نہیں کرنگے۔ غلام کہندا ہے آقا بد دعا کرو، آقا کہہ رہا نہیں، قربان جاواں قائد ہوئے تے اہو جہا ہوئے۔ کہا آقا ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے۔ شاعر حقیقت، شاعر پاکستان حفیظ جلندری، حفیظ جلندری کون ہے؟ قومی ترانے دا خالق ہے حفیظ جلندری، انہاں ترجمانی کیتی ہے۔ کہا آقا ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت ان کے جور و جفا کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی ناکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ تے نبی پاک جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں کہر و غضب بن کر نہیں آیا، یہ فرما کر ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں کی زمینوں پر۔ اللہ انہاں دے دل پتھر ہو گئے نے، اپنی رحمت نال نرم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کی تھیاں، وہ نبی پاک دے منن والے ہو، پاویں وہابی ہو، پاویں سنی ہو، پاویں دیوبندی ہو، پاویں بریلوی ہو، پاویں شیعہ ہو، نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے ہو، نبی پاک نو مندے ہو، نبی پاک دی سیرت سن رہے ہو نا محبت نال۔ اللہ دی قسم ہے سیرت سننا سنانا بڑی سعادت دی بات ہے، پر سیرت دا اصل پیغام سیرت اپنانا ہے، سیرت دے اتے عمل کرنا ہے۔ کوئی کچھ کہہ دوے تے جھولیاں چکنیاں تے بد دعاواں دینیاں تے انتقام لینے، اے تواڈے پیر دی سیرت نہیں۔ تواڈے اور میرے پیر دی سیرت کی ہے؟ کوئی ظلم بھی کرے تے دعاواں ہی دینیاں نے، کوئی پتھر بھی مارے تے دعاواں ہی دینیاں نے، اے ساڈے پیر دی سیرت ہے۔ سیرت سننا سنانا یقیناً سعادت والی بات ہے، پر اصل سیرت دا پیغام اے دے اتے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے
सरदारियां साडे पीर दियां आ अहले हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा सब खाकी नूरी नारी दा मेरा मुर्शद खलकत सारी दा सब खाकी नूरी नारी दा मेरा मुर्शद खलकत सारी दा सब खाकी नूरी नारी दा ओनू खैरुल बशर पुकारी दा वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां आ अहले हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां।